हेलो एवरीवन। ओपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एग्जाम रे जनरल अवेयरनेस पेपर रो भूमिका कौन आपण माने उणा अधिक जानिथिबे। ताहा हमरो सेक्शनल कटअफ कथा हो किंबा मेरिट लिस्ट रे ना आसिया पई फाइनल कटअफ कथा हो, दुईटी जगह रे हमरो जनरल अवेयरनेस पेपर बा जीएस पेपर बा जनरल स्टडी पेपर ओके आर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एथिरु 100टी क्वेश्चन आसी थाए। ओके, तो आमे आजिका क्लास रे कौन करवा ना ये 100टी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस पेपर रे आसुची से मध्यरु आमे जदि सिलेबस को देखिबा जनरल अवेयरनेस रो बा जीएस रो तो सिलेबस बहुत फास्ट थाए, जो थरे कि हमर पॉलिटी रहउची, ज्योग्राफी रहउची, हिस्ट्री रहउची, इकोनॉमी रहउची, एनवायरनमेंट रहउची, बहुत किछि रहउची। तो बाकी आमे को एरिया रु बेसी मात्रा रे क्वेश्चन आसुची आमे सेही इंपोर्टेंट एरिया को आज फाइंड आउट करबा एवं ताहारी पर्सपेक्टिव रे आमे हमर स्ट्रेटजी करबा आगामी एग्जाम पाई। एवं एग्जाम विषय कहबी आपण मैंने तो जानते प्रिवियसली 2019 रे थोड़े वैकेंसी आसला, तापर 2 वर्ष छाड़ी पुणी 2022 रे आसीतला। आउ आमे एक्सपेक्ट करूचे जे 2022 रु आमे 2 वर्ष काटिदेले 2025 माने आउ 2-3 मास भितरे किंबा 4-5 मास भितरे हमर वैकेंसी आसीजिवो एसो। बाकी वैकेंसी आसीबार परे आपण माने जति जीएस पढ़िबा आरंभ करिवे ताहाने एठी जे जीएस रो एते बड़ सिलेबस अछि ताको आपण माने सारी परिबेनी। तो जीएस पई एबेठु आपण मानकु पढ़ापढ़ी करबाकू हबो। जो माने आशा रखिचंती एथरो एसओ एग्जाम देबे आ भल से पढ़िकी देबे सेमानकु मु गोटे सजेशन देबी जे आपण माने एबेठु जीएस को पढ़िबा स्टार्ट कर दियंतु। ओके, एवं जीएस रो को एरिया को आपण माने पढ़िबे ताहा आपण माने आजिरो क्लास रे जानि परिबे। ओके, तो फास्ट आम 2019 मसीहार क्वेश्चन देखा। जदि आम 2019 मसीहार क्वेश्चन आपण मैंने जहाँ पाखे थे देखिए सेठी आपण मैंने पाइबे करेन्ट अफेयर रु 21टा क्वेश्चन आसी। ओके, आदि आम स्टार्टिंग पार्ट कथा कहवा ताले पॉलिटी रु 15टी, हिस्ट्री रु आमर 15टी, हिस्ट्री रु बेस करी आमर कौन आसूची ना मॉडर्न हिस्ट्री रु अधिक क्वेश्चन आसूची, एनसीएंट आउ मेडिवल रु एते आसीनी। ओके, तापरे इकोनॉमी रु अर्थनीति रु 7टी क्वेश्चन आसूची। तापर गोटे आमर करेन्ट अफेयर जे रहे सेठी गोटे सेक्शन थाए इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, तो सही इंटरनेशनल रिलेशन लो सब जो ऑर्गेनाइजेशन गुड़ा थाए से क्वेश्चन आसी केते ना 6टी। तापर आम जदि स्टार्टिंग पार्ट देखा ताहले भूगोल माने ज्योग्राफी रु 17टी क्वेश्चन आसूची, एनवायरनमेंट रु 10टी क्वेश्चन आसी, एवं डिफेन्स न्यूज माने डिफेन्स रिलेटेड जति सब एयरफोर्स नेवी किंबा डीआरडीओ ओके आर्मी रिलेटेड किसी भी जदि आमर न्यूज रोची से 9टी क्वेश्चन आसी केबे ना 2019 रे। तो यही जगार आपण मैंने फाइंड आउट कर जे जीएस रे बा जनरल अवेयरनेस रे आपण को एरिया को पढ़िबे। तो जदि आम स्टार्टिक कथा कहवा ताले आपण माने ज्योग्राफी को बेसी प्रायोरिटी रखिए टॉप रे, कारण से 17टी क्वेश्चन आसूची। सिमिलरली पॉलिटी हिस्ट्री को भी आपण टिके अधिका पढ़िए जो 15-15-30टी क्वेश्चन आसूची। ओके, इकोनॉमी जदि भल से आपनकर मने रहउनी कॉन्सेप्ट नाही ताने छाड़ी दियंतु, मात्र 7टी क्वेश्चन रहउची। ओके, तापरे इंटरनेशनल रिलेशन ले ऑर्गेनाइजेशन गुडा सब मने रखिया को हबो, तांकर मेंबर केबे केते जण हेडक्वार्टर को उठी अछंती। ओके, एगुडा सब क्वेश्चन आसूची। सिमिलरली एनवायरनमेंट रो बहुत इजी क्वेश्चन आसूची हमर पॉल्यूशन टॉपिक रु। ओके, तापरे डिफेन्स न्यूज तो गला, तापरे करेंट अफेयर रु भी क्वेश्चन आसूची। ये थिला हमर 2019 मसीहार एनालिसिस। ओके, सिमिलरली हमर जे प्रीवियसली हितला 2022 रे सेटा को हमें देखिबा सेठु केमती क्वेश्चन आसी ना करेंट अफेयर से मार्जिन 21 आर थर थिला एठी 20टी रहउची। ओके, एटा एवरेज चलिबो। तापरे पॉलिटी आर थर 15टी पड़थिला, एथर 16टी क्वेश्चन आसी। हिस्टोरी टिके कमै देइछि 10टी। ओके, इकोनॉमी भी कमी जाइछि 5टी। इंटरनेशनल रिलेशन ले बढ़े देछि केते 9टी। ओके, 9टी क्वेश्चन। ज्योग्राफी भी क्वेश्चन देखंतु बढ़ी 20 देखंतु। ज्योग्राफी केमती रहउछि सब आर्थर भी अधिका थिला, एथर भी तार वेटेज अधिका अछि। ओके, 2022 रे जो एग्जाम हितला। तापरे एनवायरनमेंट रो 10टी सेम, डिफेन्स रो 10टी। ओके, देखंतु जानी गले कौन कौन इंपोर्टेंट टॉपिक। तो ज्योग्राफी को आपण माने जीएस रे आगे स्टार्ट करतेबे किबा जदि पारुछन पॉलिटी को स्टार्ट करिवे। ओके, हिस्ट्री को स्टार्ट करिवे, बुझी पाले। तापरे करेंट अफेयर जेमती पढ़िया कथा पढ़िवे। तो यही सब इंपोर्टेंट टॉपिक आपण जानिगला परे एबे आपण गोटे माइंड रे क्लियर पिक्चर आसीजिवो जे आपण को कौन पढ़िया दरकार, को जीएस पढ़िया दरकार। ओके, तापरे नेक्स्ट जदि आम सोर्स कथा कहवा ताले आपण कोठी कौन पढ़िबे ना जदि पॉलिटी आपण पढ़िबा को चाहुचंती क्वेश्चन कोठु आसुची ताले गोटे एम लक्ष्मीकांत बही अच्छी से बहीटा को पढ़िए। जो मैंने सिविल सर्विस एग्जाम दौरान ओडिशा सिविल सर्विस से जानिथिबे से बहीर ना। ओके, सिमिलरली हिस्ट्री पई आपण माने भी किछि आमर गोटे ओडिशार अच्छी नो योर स्टेट बुक ताकू देखि पारंती ओडिशा हिस्ट्री पई। आउ इंडिया हिस्ट्री पई स्पेक्ट्रम बुक हो किंबा कौन सी कोचिंग सेंटर मटेरियल हो
ଦେଖିପାରିବେ। ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ବି ସେମିତି ବୁକ୍ ଅଛି, ବାକି ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ। ଆଉ ରହିଲା ଜିଓଗ୍ରାଫି। ତ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏନ୍ସିଇଆରଟି ବହି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏନ୍ସିଇଆରଟି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି କ୍ଲାସ୍ 6ରୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ 12 ଯାଏଁ ଏନ୍ସିଇଆରଟି ଜିଓଗ୍ରାଫି ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସେଠୁ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ସିମିଲାରଲି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣ ଯଦି ଏନ୍ସିଇଆରଟି ଚାହିଁବେ ସେଠୁ ବି କଭର୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, କିମ୍ବା ତାର ଅଦର ବହି ବି ଅଛି। ମୁଁ ବୁକ୍ ସୋର୍ସ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ବହି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବୁକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି, ସେଥିରେ ସବୁ ଜଣା ହେଇଥିବ ଯେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣ କେଉଁଠି ପଢ଼ିବେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ କ'ଣ ଫଲୋ କରିବେ। ଓକେ, ଇଏ ଥିଲା ଆମର କଥା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ସବୁ ଜିଏସ୍ ତ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜିଏସ୍ ପେପରରେ କ'ଣ ସବୁ ଏତେ ଟପିକ୍, ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ପଲିଟି, ଇକୋନୋମି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଲସେ, ତାମାନେ ନୁହେଁ ତ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବାର ଅଛି, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ କ'ଣ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମେମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଓକେ, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିଏସ୍ର ଯେତିକି ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା, ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ପଲିଟି କଥା କହିବା ତ ପଲିଟିର ଆମେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ସେଇ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା। ଓକେ, ଯଦି ଆମର ପଲିଟି କଥା କହିବା, ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ପଢ଼େଇଦେବା, କିମ୍ବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଉପରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ପଢ଼େଇଦେବା, କଭର୍ କରିଦେବା। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଯଦି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଦେବା, ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିବ, କିମ୍ବା ଯଦି କମିଟି ହେଟାର କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କଥା କହୁଛି ତାକୁ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ମେଜର ଥିମ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇ ମେଜର ଥିମ୍କୁ କଭର୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇକି ଆମେ ସେଠି ଆ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜିଏସ୍କୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଆସିଯାଉଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେମାନେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ କରିଦେବେ। ଓପିଏସ୍ସି ଏବେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କରୁଛି ତାର। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ଯଦି ହେଲା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆସିଯିବ। ବାକି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଏସ୍କୁ ସିରିୟସ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସେକ୍ସନାଲ୍ କଟଅଫ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ସିରିୟସ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଆର ଗୁଡ଼ାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିବେ, ବାକି ସେକ୍ସନାଲ୍ କଟଅଫ୍ ଆର୍ଥର ଯେମିତି କଟି ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ପିଲା, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିଏସ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ସେ ଫାଲତୁ କଥା ମନରେ ପୁରେଇବେନି ଯେ ଟଙ୍କା ହେକା ଦେଇକି କିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଥିବେ, ମନା ନାହିଁ, ହେଉଥିବେ। ବାକି ଯଦି ଆମର 100ଟା ସିଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେମିତି କାରବାରରେ 50ଟା ସିଟ୍ ଯାଉଛି, ତ 50ଟା ସିଟ୍ ଆମର ମେରିଟ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ। ଓକେ, ତ ସବୁ ସିଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇନଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ 50ଟା ସିଟ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଆପଣ ସେଇ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଥିରେ ଯେମିତି ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମାନେ କ'ଣ ଅଧିକା ନଲେଜ୍ ଦରକାର ଜିଏସ୍ ପାଇଁ, ତ ଜିଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଜଣେଇଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଆମେମାନେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବା ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ନୂଆ, ସେଥିରେ ଖାଲି ଏଏସ୍ଓ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିମ୍ ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିବା। ଓକେ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ନୋ ୟୋର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା କହିଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ନୋ ୟୋର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁକ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ବୁକ୍ଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼େଇଛେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ହେକା କାଟିକି କରାହେଇଛି, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଓକେ।